बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज का वजीफ़ा हमारा जी 58 नंबर का वजीफ़ा है, या मोसी हो या मोसी हो या मोसी। इस पे बात करेंगे। ए घेरने वाले, अपने इल्म व शुमार रखने वाले, इसका मतलब बनता है। तो ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है जी। 148 इसके अदद बनते हैं। अगर देखा जाए तो इल्मुल अदाद में 148, और इसमें जलाली है। जलाली कैफियत का वजीफ़ा है। इसके फ़ायदों से आपको आगाह करेंगे कि इसमें कौन कौन से फ़ायदे आपको हो सकते हैं। और ये कराम बुज़ुर्गान दीन ने अपने अपने अंदाज़ में इन वज़ाइफ़ को अपने तरीक़ाकार के मुताबिक बयान किया और इसके फ़ज़ाइल लोगों पर ज़ाहिर किए। और आज हम आपके सामने इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अल मोसियो या मोसियो दोनों तरीक़ों से ये पढ़ा जा सकता है, और इबादत रियाज़त की तरफ आपको माइल करे। जब आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सा इबादत रियाज़त का शौक़ पैदा होगा। ऐसी सूरत में आप 4000 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ें वलाखिर गिरद व दुरूद शरीफ के साथ। ये इसमें पाक जो है आपने 40 दिन इसको पढ़ना है, 40 डेज़। और मंडे को शुरू कर सकते हैं, या किसी जुमेरात को शुरू कर सकते हैं, जुमे के दिन को शुरू कर सकते हैं, और नौचंदी जुमेरात को भी इसका आगाज़ किया जा सकता है। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं, लेकिन ख़ास चीज़ा आपके सामने पेश करेंगे। जिस तरह मैंने बात की कि आपको इबादत रियाज़त का आदी बना दे। जब आप इसको पढ़ेंगे, आप सीने पे हाथ रख के सुबह के जब नमाज के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, नमाज फजर के बाद 40 मरतबा सीने पे हाथ रख के लेट जाएं और इसे पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इबादत रियाज़त में बहुत ज़्यादा आपका दिल लगेगा और ज़ियारतें भी होंगी। अज़ाब कब्र से निजात का बेहतरीन वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ते रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे पहुँचेंगे। 1480 मरतबा इसको पढ़ें, 1480 टाइम इस वजीफ़े से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और अज़ाब कब्र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सभी को निजात फरमाए। जो लोग हैं, जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को रफ़ा फरमाए। और इस वजीफ़े को इसी तरह 94 टाइम हर नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह करम फरमाए, फजल फरमाए। इसी तरह जन्नत में दाखिले का बेहतरीन ज़रिया ये वजीफ़ा है। जब आप चाहते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में आपको जगह मिले, और बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने इसको आज़माया, बहुत से लोगों ने के ऊपर इसके जो बग़ैर हिसाब के कुछ लोग जन्नत में चले जाएंगे। जब आप इस वजीफ़े को 1300 मरतबा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से नमाज पंजगाना, इस्लामी इक़दार, इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर अपने आप को गामज़न रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे होंगे। 103 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। मखलूक़ को मुसख्खर करने का अमल है जी। मखलूक़ के खुदा जो आपकी माशरे के अंदर इज़्ज़त हो, लोग प्यार करें, लोग इज़्ज़त करें, तो ऐसी सूरत में 8410 मरतबा इसी वजीफ़े से आप काम ले सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जैसे जैसे पढ़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह और उसके रसूल, प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा को बजा लाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। माशरे के अंदर इज़्ज़त वक़ार बुलंद होगा, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो ऐसी सूरत में 112 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लें। इसी तरह 11110 मरतबा इसी वजीफ़े को आपने पढ़ना है, या मूसी हो या मूसी हो या मूसी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इसमें आप लोगों में मकबूल हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। लोग बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे जब आप इस वजीफ़े को इसी अंदाज़ में पढ़ेंगे। और इसी तरह 400 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। नेकियां मिलती जाएंगी और ओहदा आगे आगे बढ़ता जाएगा। 202 दफ़ा इसी तरह सुबह फजर की नमाज के बाद सीने पे हाथ रख के पढ़ें। आखिर में मैं इसके बारे में तफसीलन आपको बताऊंगा कि आपने इस वजीफ़े को करना कैसे है, इसकी तफसील, ताकि आप लोग इससे मुकम्मल तौर पे इस्तिफ़ादा कर सकें और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो ये जलाली इसम है, जलालियत वाला, और आपके काम भी बड़ी तेज़ी के साथ इससे होंगे। और गुनाहों से छुटकारे का वजीफ़ा है। बड़े बड़े गुनाह जो लोग करते हैं, बड़े बड़े अजीब व गरीब हरकत में मुलव्वस हो जाते हैं, आदत पक्की हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में ये गुनाहों से इंसान को बचाने का आला तरीन अमल है। 2200 मरतबा इसे पढ़ें इंशाअल्लाह। 121 बार हर नमाज के बाद पढ़ें इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी महसूस होगी।
روحانی حصار کا وظیفہ ہے جی، روحانی آپ کو حصار ملے، جو آپ اپنے گرد ایک کڑا جسے کہتے ہیں روحانیت میں، وہ لگ جاتا ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ کی مال جان عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں 1930 بار، تو 93 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں 193 بار، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا سارا معاملہ سیدھا رہے گا۔ حصار آپ کی خاص طور پہ مال پڑا ہے، مال کے اوپر پڑھ دیا، دم کر دیا اور سوچ لیا، جب آپ نے پڑھ کے دعا کر لی تو انشاءاللہ جیسا بھی دشمن ہوگا وہ نیست و نابود ہوگا اور بہت زیادہ آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اسی وظیفے سے 1930 بار پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایسی آپ کے اندر بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے اندر ایک خاص قسم کا اللہ کا نور داخل ہو اور آپ کو فیض ملے، فیض کی صورت میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں اگر گڑبڑ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ گڑبڑ ہے، تو ایسی صورت میں لقمہ اگر بیٹھے کھانا کھاتے ہیں تو لقمہ جو ہے اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں اور 4 لقمے لیں تو اس کے اندر اسی وظیفے کو آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یا موسی ہو یا موسی ہو یا موسی، تو یا موسی ہو یا موسی ہو یا موسی پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ 4 لقمے لیں تو اس میں ایک دوسرے کو لقمہ کھلائیں اگر کھلا سکتے ہیں، اگر ورنہ ویسے بھی اس کو پڑھ لیں تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ جہاں نوبت ایسی ہو کہ ایک دوسرے کا پڑھائی کر کے نہیں کھا سکتے، دکھانا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دل میں پڑھ لیں اور لقمہ 7 کٹھے کھا لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دلی محبت پیدا ہوگی، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بہت بہتری ہوں گی۔ 2110 مرتبہ اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 211 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جب کہ دشمنی بہت زیادہ ہو تو ایسی صورت میں دشمن کے نقصانات سے آپ تحفظ میں رہیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو اللہ کا یہ اسم پاک 3100 مرتبہ اس کو بالاخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، نماز پنجگانہ کے عادی پڑھیں اور باوضو کیفیت میں ہمہ وقت رہیں، تو اس میں 103 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح جنتر منتر جادو ٹونے اثرات جیسے بھی ہیں، تعویذ گنڈوں کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، بد دعا کے اثرات ہیں۔ کل ہی ایک بندے نے مجھے پوچھا کہ میرے اوپر کچھ بزرگوں کا حساب ایسا ہے تو مجھے کچھ بتائیں کہ بد دعائیں کئی قسم کی لہریں چلتی ہیں، کئی قسم کے بزرگوں کو ملا، کسی طرف سے کوئی کھینچ، کسی طرف سے بزرگوں کی کھینچ جسے ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، اس کو چھڑانے کا زبردست وظیفہ ہے۔ جادو ٹونے جنتر منتر تنتر تعویذ گنڈوں کے اثرات اور بد دعا کے اثرات اور بزرگوں کی کھینچ کسی جگہ بعض اوقات ہوتی ہے، 2 بزرگ آپس میں ایک ہی شخص کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کوشش کو ناکام بنائے، اس کو 1300 مرتبہ پڑھیں اور 130 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک کرم فضل فرمائیں گے۔ تسخیر خلائق کا مجرب ترین عمل ہے جی یہ، اس کو 5800 ٹائم پڑھ لیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اب سن لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور پھر 148 ٹائم یہی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا موسی ہو یا موسی ہو یا موسی، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا، اور پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر اللہ سے رو کے اپنی حاجات اور اپنی جو میں ایشو بتائیں، ایشو ٹو ایشو جو چیزیں بتائیں اس کے مطابق تعداد کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہوگا، آپ کے گمان سے زیادہ، آپ کی سوچوں سے زیادہ آپ کے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے، اور ان پہ اگر آپ جس طرح عمل کریں گے انشاءاللہ رب العزت آپ پہ کرم فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پھر نئے وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔